السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں بامسی مہمان خانے کے باورچی خانے میں کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس دوران سیمن کا ملازم جازگر اس میز کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد بامسی اسے دیکھ لیتا ہے اور پکڑ کر باہر نکال لیتا ہے اور اسے کہتا ہے، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خون چوسنے والا کیڑا یاد آ جاتا ہے جو بہادر آدمیوں کا خون چوستا ہے۔ پھر بامسی اس کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم اس خون چوسنے والے کیڑے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جازگر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ایسا مت کرو بامسی۔ بامسی کہتا ہے، ارطغرل صاحب اس بازار میں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اب تمہیں بھی ان کے انصاف کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر بامسی اسے اٹھا کر باہر لے جاتا ہے۔ باہر محل کے سامنے بازار کے تاجروں کو جمع کیا گیا تھا۔ اتنے میں ارطغرل اندر سے نکل کر سامنے آتا ہے۔ باہر آ کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو محل کے اوپر موجود ایک سپاہی اپنی تلوار سے پرانے جھنڈے کی رسی کاٹ ڈالتا ہے اور وہ جھنڈا نیچے گر جاتا ہے اور دوسرا سپاہی کائی قبیلے کا جھنڈا لہرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی اذان دینے لگتا ہے جسے سب لوگ خاموشی سے سنتے ہیں۔ اسی دوران جاندار اور آلیار بھی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اذان ختم ہونے کے بعد جاندار کہتا ہے، ارطغرل نے پہلے ہی کام ختم بھی کر دیا ہے، اب سے ارطغرل اس علاقے میں ہمارا سب سے بڑا حریف ہوگا۔ آلیار حیران ہو کر پوچھتا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بابا؟ جاندار کہتا ہے، وہ کبھی نہیں رکے گا، نہ ہی یہ بازار اور نہ ہی یہ محل اس کے لیے کافی ہے، یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے گا، اس کی دوستی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اب سے یہ قبیلہ ایک چھوٹا قبیلہ نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑے سردار کا قبیلہ ہے۔ اس نے وہ کیا ہے جو بہت عرصہ پہلے میں کرنا چاہتا تھا۔ پھر سردار جاندار ارطغرل کی طرف چلنے لگتا ہے۔ ارطغرل بازار کے تاجروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس بازار کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کوئی بھی مذہب یا قبیلہ ہو، آپ یہاں آزادی سے تجارت کر سکتے ہیں۔ اب سے اس بازار میں ظلم نہیں بلکہ انصاف قائم کیا جائے گا۔ اتنے میں ایک بزرگ تاجر کہتا ہے، ارطغرل صاحب آپ سیمن سے کیا چاہتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، قسطنطنیہ میں کون لوگ تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو جلا دیا تھا اور آپ لوگوں پر ظلم ڈھائے تھے؟ سب لوگ کہتے ہیں، سلیبیوں نے۔ ارطغرل کہتا ہے، سیمن اور اس کے آدمی سلیبی تھے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ان سلیبیوں نے اس بازار میں ایک گھونسلہ بنایا ہوا تھا تاکہ پہلے سے زیادہ خون بہا سکیں۔ اب سے اس بازار میں نئی حکومت آ گئی ہے، جن تاجروں کے مال کو نقصان پہنچا ہے ان کا نقصان میں خود پورا کروں گا۔ اتنے میں سپاہی اندر سے سونے والا ایک صندوق اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ اب سے آپ لوگوں سے کوئی ٹیکس یا کمیشن نہیں لیا جائے گا۔ آپ لوگوں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب سے آپ کے جان و مال کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد سب تاجر ارطغرل صاحب زندہ باد کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ پھر بامسی جازگر کو ارطغرل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے، میں تمہاری جان بخشتا ہوں جازگر، تم یہ خط لے کر قسطنطنیہ میں اپنے مالک تک پہنچاؤ گے۔ جازگر کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم ارطغرل صاحب، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ پھر حکیم ارطغرل اس کے گلے میں خط ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد سردار جاندار ارطغرل سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے، فتح مبارک ہو ارطغرل صاحب۔ پھر آلیار کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ آپ کی جان نہیں لے سکے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر انہیں اندر چلنے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف سیمن ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اسے گھوڑے کی آواز آتی ہے تو وہ تلوار لے کر آگے آ جاتا ہے۔ اورال وہاں پہنچ گیا تھا۔ سیمن اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اورال بھی مسکراتے ہوئے گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے، واہ واہ، تو بازار کا مالک سیمن ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ہے۔ سیمن کہتا ہے، آج میں ہوں تو کل تم بھی ہو سکتے ہو، ہم شراکت دار ہیں، یاد ہے؟ تم میرے مقروض ہو، میں نے تمہیں ٹوکٹا مش سے چھٹکارا دلایا تھا، میں نے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ سونا کمانے میں تمہاری مدد کی۔ اورال کہتا ہے، ہاں ہاں، اور تم باتوحان کا خنجر ارطغرل کے حوالے کر کے مجھے بے نقاب بھی کرنے والے تھے، تم نے دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی۔ سیمن کہتا ہے، تم ماضی کی گندگی میں مت پڑو اورال، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی پیشکش ہے۔ اورال کہتا ہے، کیا یہ اتنی بڑی پیشکش تمہیں ارطغرل سے بچانے کے لیے ہے؟ سیمن کہتا ہے، نہیں، یہ مجھے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ارطغرل کے سر کے لیے ہے۔ میں اپنا سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بازار، محل اور تجارت سے ہونے والا سارا منافع بھی۔ اورال کہتا ہے، تو ارطغرل کا سر اتنا قیمتی ہو گیا ہے؟ سیمن کہتا ہے، قسطنطنیہ سے ایک بڑی فوج آنے والی ہے جس کے بعد کوئی بھی ترک قبیلہ بچ نہیں پائے گا۔ میں نے تمہیں ایک روشن مستقبل کی پیشکش کی ہے اورال، جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چلو مل کر ارطغرل کو مارتے ہیں۔ اورال کہتا ہے، ارطغرل مرے گا اور میں ان زمینوں پر اکیلا راج کروں گا۔ یہ کہہ کر اورال کہہ کے مارنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، لیکن تم نہیں دیکھ سکو گے سیمن، کیونکہ تم تو مر چکے ہوگے، میں کبھی سلیبیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ سیمن بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔
उराल उसको जख्मी करके गिरा देता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। इतने में तुर्गत और बाकी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और तुर्गत जोर से उराल को आवाज देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जानदार और आलियार को अंदर लेकर जाता है। जानदार बहुत सारा सोना देखकर कहता है, आप सब कबीलों से ज्यादा खुशकिस्मत निकले हैं अर्तुगरुल साहब, कोई भी कबीला काफरों से इतना ज्यादा माल गनीमत नहीं ले सका। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया जानदार साहब, अब से ये महल रियासत के मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होगा और ये माल गनीमत हमारी तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अर्तुगरुल उनको बैठने को कहता है। बैठने के बाद अर्तुगरुल कहता है, कालीने बनाने का हमारा जो मायदा चल रहा था वो उसी तरह जारी रहेगा और हमारी औरतें पहले की तरह बाजार में कालीने तैयार करेंगी। जानदार कहता है, उसमें मुझे कोई शक नहीं अर्तुगरुल साहब, लेकिन जब कारा जैसर का गवर्नर इस वाक़े के बारे में सुनेगा तो वो खुश नहीं होगा, वो तुम्हें दुश्मन समझेगा। अर्तुगरुल कहता है, कोई ऐसा दरख्त नहीं जिसके ऊपर कोई कीड़ा ना हो और कोई ऐसा बहादुर आदमी नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो। अल्लाह की मदद से हम इस मसले से भी निकल आएंगे। जानदार कहता है, आप ये जान लें कि हम हमेशा दोस्तों की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ जानदार साहब, आपका शुक्रिया। इतने में हकीम अर्तुग तेजी से चलता हुआ वहां आता है और कहता है, सरदार, मुझे पता चल गया है कि आपको और टोकटामिश साहब को कैसे जहर दिया गया था, मेरे साथ आएं। इसके बाद वो तीनों हकीम अर्तुग के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और दवान सिमन के पास पहुंच चुके थे, लेकिन उनको देखते ही उराल फौरन तलवार का वार करके सिमन को मार देता है। यह देखकर तुर्गत शदीद गुस्से में आ जाता है और कुल्हाड़ा नीचे फेंक कर उराल पर हमला कर देता है और उसे 2-3 मुक्के मार देता है और कहता है, वो हमारा कैदी था। उराल कहता है, मैंने उससे अपना और तुम्हारे सरदार का बदला लिया है, क्या ये काफी नहीं है? फिर दवान तुर्गत को पकड़ लेता है और कहता है, भाई सिमन मारा गया है, हमारा काम हो गया है, चलो चलें। लेकिन तुर्गत का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो उराल को गद्दार गद्दार कहने लगता है। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर वहां से वापस मुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग अर्तुगरुल और जानदार को लेकर तहखाने में पहुंच गया था और उन्हें वो जगह दिखाता है जहां मारिया जहर तैयार करती थी। हकीम कहता है, यहाँ मौजूद सांप और बिच्छू बहुत जहरीले हैं, इसके अलावा मुझे बहुत सी जहरीली जड़ी बूटियां भी यहाँ से मिली हैं। जानदार गुस्से से एक मेज को उल्ट देता है। आलियार कहता है, ऐसा मत करें बाबा, अर्तुगरुल साहब ने हमारा इंतकाम भी ले लिया है। अर्तुगरुल कहता है, आज रात मैं फतह की खुशी में एक दावत का इंतजाम कर रहा हूँ, आपको और आपके बच्चों को भी दावत है जानदार साहब। बाहर अर्तुगरुल के सिपाही महल से सिमन की गंदी चीजें निकालने में मसरूफ थे। इस दौरान वो शराब के बड़े बड़े कैन भी बाहर ले जाकर जाया कर देते हैं। इसके अलावा जंग की वजह से जिन ताजरों का नुकसान हुआ था उन्हें सोने के सिक्के दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हाचातुरियन उस्ताद कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर सोना निकालने में मसरूफ था। इस दौरान उराल का आदमी बातुहान भी उनके करीब पहुंच जाता है और छुपकर उनकी जासूसी करने लगता है। दूसरी तरफ उराल सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है और गुस्से से कहता है, आपने जिस आदमी के साथ हाथ मिलाया था वो सलेबी निकला। सादुद्दीन उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अगर मैं तुम्हें उसकी हकीकत बता देता तो क्या तुम उसके साथ मिलकर काम करते? उराल कहता है, आप सब जानते थे, आपने मुझे धोखा दिया। सादुद्दीन आगे से हंसने लगता है और कहता है, हर रियासत के राज होते हैं उराल, तुम अर्तुगरुल को कत्ल नहीं कर सके, अब तुम भुगतोगे। उराल कहता है, मैंने कहा है अर्तुगरुल मरेगा तो वो मरेगा। सादुद्दीन कहता है, कैसे? अब बाजार और तिजारत दोनों पर उसकी हुकूमत हो गई है, वो हमेशा से ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर अर्तुगरुल मर गया होता तो उसकी जगह आज तुम होते बेवकूफ आदमी, अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। उराल कहता है, अर्तुगरुल मरेगा और मैं इस इलाके का हाकिम आला बनूंगा। सादुद्दीन कहता है, कैसे होगा ये? क्या है तुम्हारे पास? तुम तो अपने घर वालों को भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। मैं सर्दियों के आखिर में दोबारा इस इलाके में आऊंगा सुल्तान अलाउद्दीन के साथ। अगर तब तक अर्तुगरुल ना मरा तो इन जमीनों पर हुक्मरानी अर्तुगरुल की होगी। याद रखो, सुल्तान हमेशा कामयाब होने वाले को इनाम देता है। इसके बाद उराल सादुद्दीन का हाथ चूमकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है, सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वापस कबीले में पहुंच गया था। कबीले के लोग अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। एक घोड़ा गाड़ी पर सोने से भरे संदूक भी कबीले में पहुंच आए थे। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर हाइमा खातून के पास आता है और उनका हाथ चूमता है। हाइमा खातून उसे फतह की मुबारकबाद देती हैं और उससे गले मिलती हैं। फिर अर्तुगरुल कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, काई कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह ने हमें अहली बाजार को फतह करना नसीब किया है, जो शैतान के लिए एक घर था। यह फतह बहुत सी फतुआत की शुरुआत है। यह सुनकर सब लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर कुछ सिपाही सोने वाले संदूक उतार कर नीचे रखते हैं। अर्तुगरुल कहता है, बहुत सारा माल गनीमत भी हमारे हाथ आया है, ये माल गनीमत आप लोगों में तकसीम किया जाएगा। इतने में तुर्गत और दवान भी कबीले में पहुंच जाते हैं। तुर्गत घोड़े से उतरकर अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है, भाई सिमन मारा गया है और ताजिर हसन हमें नहीं मिला।
اتنے میں اورال بھی سمن کی لاش لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا ترگت؟ ترگت کہتا ہے ہم نے ان کے نشانات کا پیچھا کیا تھا بھائی، سمن جاویدار قبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں چولپن کہتی ہے اورال صاحب آ گئے ہیں۔ سب لوگ اورال کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اورال گھوڑے سے اتر کر ارطغرل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فتح مبارک ہو ارطغرل صاحب، اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم اکٹھے مل کر لڑتے۔ ارطغرل کہتا ہے قسمت میں یہ نہیں تھا اورال صاحب، مجھے امید ہے کہ کسی اور دن ہم جنگ میں اکٹھے ہوں گے۔ اورال کہتا ہے انشاءاللہ ارطغرل صاحب، فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے لیکن انتقام لینا مجھے نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی سمن کی لاش لا کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ ترگت غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اورال اپنے والد جاندار کو کہتا ہے میں نے ٹوکٹا مش صاحب اور ارطغرل صاحب کا بدلہ لے لیا ہے بابا۔ یہ سن کر جاندار اور الیار مسکرانے لگتے ہیں اور ارطغرل اسے گور کر دیکھنے لگتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔